हेलो आई लव यू कला प्रेमिक प्रिय दर्शक बंधुगण सीएम श्री मिस्टर एमएस यूजी चैनल रे आपन को स्वागत। एबे एही वीडियो रे आमे जानिबा सहजरे मुह फेणारू मोह रस उतारिबार अन्य एक उपाय बा साइंस विद्यारू टेक्निकल प्रयोग विधि जहाँ द्वारा कि मधुमाछी आपणकर किसी भी क्षति करि पारंती नहीं। क्षति करवा तो दूरर कथा आपण सामने से माने उड़ती मध्य नहीं। आपण से पाखक गले हाथ द्वारा मधुमाछी को से फेणार अलगा करदेवे पोछीदेले और हाथ द्वारा जहाँ भी से माछी को सुआदी सुआदी करी अन्य पाख को अड़े देले जो पाख को अड़ेबे से पाख को सब मधुमाछी चली जाती। गोटे डाही पाख को सब मधुमाछी को अड़े देवे हाथ साहाय्य से डाही रे जाइकरी सब मधुमाछी पशिक रहीजे मो फेणा को छाड़िकी। यहाँ हूँ साइंस टेक्निकल विद्या। यह को आंध्रा देश रे तेलुगु देश रे व्यवहार करी थांती। यही देश मानक ताहा एवेलेबल अच्छी आम देश यह को जानी नांती। मु आंध्रा भी जाइछि काम करबा निमंते, चेन्नई भी जाइछि, बॉम्बे भी जाइछि यही काम करबा निमंते। सेथिपाई मु से जगह देखिछि यही प्रयोग मानक आउ आपण को ताहा हूँ शेयर करुछि ए वीडियो माध्यम आपण भी ताहा जानी रखि थांतु। आम देश रे तो एटा मिलिबो नाही। जो माने देश जाउछंती काम करिबा पई से माने ए औषध को आनी आपण प्रयोग करी मो फेणा सहजरे झाड़ी पारिबे। सेथिपाई मु आपण को कहूछि किंतु सही औषध थिले मध्य आपण एही चेर मानक धरी थिबार आवश्यक अटे। से माने भी याको धरी थांती। साइंस को से माने विश्वास करती और विश्वास भी समस्ते करेंगे किंतु एटा को से माने भी प्रयोग करि थांती। यही कुआबाउली तुलसी चेर एवं लाजकुरी चेर एवं आगमथु चेर याको आगमथु कहती एवं कुकुरदांती चेर से माने भी प्रयोग करि थांती। अंटारे खोची थांती बा ए डाल को साहाय्य करबा पई संगरे रखि थांती। मु जहाँ देखिछि ताहा आपण को कहूछि आपण भी ताहा करि पारिबे। एही आंध्रा एवं तेलुगु देश रे याको एही मो फेणा को शेर बोली कहती। शेर उतारिबा बोली कहती। आमे ओडिसा रे मो फेणा कहूँ किंतु से माने शेर बोली कहती। शेर तमन प्रेई वेल बोली गोटे तेल मिलुछि शेर प्रेई बोली भी कहती। तार सठिक नाम है शेर स्तमन प्रेई वेल। कौन सी भी मेडिकल दुकान रे मिल जाव एटा आमर आड़े मिलिब नहीं। तेलुगु देश आंध्रा देश रे यह मिली थाए। शेर तमन प्रेई वेल मन रखि थांतु। यह को आपण को देह रे स्प्रे करिवे आउ जो सही मधुमाछी गुड़ा पाखक जीवे सेठारे मध्य सबू कीड़ा को ऊपर कीड़ा को से मधुमाछी ऊपर स्प्रे करदेले सब ढेणा ढेणा हो तलरे पड़ीजे बा नहेले डाही को आपे आपे जेते हाथ रे केरे देबे सेते पलै जिवे। आपण को हाथ रे मध्य स्प्रे करिथिबे। आपण को देह सारा एही तेल को स्प्रे करिथिबे। सही तेलर बासना रे ही सब गिर स्तंभित हो जिवे उड़ी पटे उड़ीबे भी नहीं। जदि उड़ीबे आमर देह रे बसिबे किंतु पटे चाबिबे नाही। तेलर एते शक्ति अछि। एथिरे अब एक नाम कहूछि शेर स्तमन पाउडर भी अच्छी। शेर स्तमन
ପାଉଡ଼ର, ଏହି ପାଉଡ଼ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେହ ସାରା ମାଖି କରି ଯିବେ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକରି କିଛି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଗୁଲିକରି ସେଇ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଉପରେ ଝିଟି ଦେବେ, ସବୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବେ। ହାତରେ ଘଷିଥିବେ, ତାକୁ ଲଗାଇଥିବେ, ଯେଉଁ ହାତରେ ଘଷିଥିବେ ସେହି ହାତରେ ସବୁ କେରେଇ ଦେବେ, ମୁହଁ ସାରା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ହେଲମେଟ୍ କିମ୍ବା ଚଷମା ଇସ୍ତେମାଲ କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଡର ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଔଷଧ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଦୋକାନରେ ପାଇଯିବେ। ସେର୍ ଉତାରିବାର ସ୍ପ୍ରେ ତେଲ ଦିଅ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସେହି ଦେଶରେ ମୁହଁ ଫେଣାକୁ ସେର୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେର୍ ଉତାରିବାର ଅଏଲ୍ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସର ଟେକ୍ନିକାଲ ଉପାୟ, କେମିତି ସହଜରେ ମୁହଁ ଫେଣାକୁ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଉତାରିକି ଆଣିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଏମିତି ସାହସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଔଷଧ ପତ୍ର ତାହାକୁ ଦରକାର କରେନି। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେ ଖାଲି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ଲଗାଇକରି ସାଧାରେ ହାତରେ ସେହି କୀଡ଼ାକୁ ଅଡ଼େଇ ଦେଇକରି ମୁହଁ ଫେଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଣନ୍ତି। ଏହିପରି ସାହସୀ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସାହସ କରିବେ ତାପରେ ଏହି ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକରି ମଧ୍ୟ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଫେଣାରୁ ମହୁମାଛିକୁ ଅଡ଼େଇ ଦେଇକରି ମୁହଁ ଫେଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଣିପାରିବେ। ସାହସ ଯଦି ଥିଲେ, ସାହସ କରିବେ ଯଦି କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମହୁମାଛିକୁ ପଟେ ବି ପିଟିବେ ନାହିଁ। ପିଟିଲେ ଆପଣ ସେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାବିବେ। ପଟେ ବି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତି ସମୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦିନ ବେଳେ ଏହା କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଏହିପରି ସାହସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ କରେଇଛି ବି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଛି, ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକରି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼େଇ ଦେଇକରି ମୁହଁ ଫେଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଣନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଲ ଫାଲ ଦରକାର କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଜାଲ ଦ୍ୱାରା କୀଟକୁ ଭରିଦେବେ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମହୁମାଛିକୁ କୀଟରେ ଭରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ଦରକାର କରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଆଣନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଏହି ଟପିକ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ ଜାଣିଗଲେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଦ୍ୱାରା ମହୁମାଛି ଝାଡ଼ିବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଯଦି ଆଉ ଜାଣିବାର ଥିଲେ କଲ୍ କରିବେ 7735054825। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଶ୍ରୀ ମିଷ୍ଟର MSUG ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଁରୀପାଟଣା ଏରିଆର ଇଛାପଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଗୋଲ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନ ହାତୀକଜା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାରାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ, କାଳିକା, ଭୈରବ, ନରସିଂହ, ଅଷ୍ଟାବତାର, ବୀର ହନୁମାନ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ ସୁଖମୟରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଶେଷ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଡ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ।